ہم نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی کا فتاوی رضویہ شریف کے اندر ایک رسالہ کہ مشعلۃ الارشاد فی حقوق الاولاد، یہ ہم نے اس کے کچھ حصہ پہلے ریکارڈ کروایا تھا. اب جو باقی رہتا ہے اولاد کے حقوق، وہ انشاءاللہ آج میں وہ ریکارڈ کرواؤں گا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ جو 41واں حق ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو نیک، صالح، متقی، صحیح العقیدہ، سنی، سن رسیدہ استاد کے سپرد کرے تاکہ وہ اسے قرآن پڑھائے، اور دختر کو یعنی بیٹی کو نیک پارسا خاتون سے قرآن پڑھائے. 42واں حق یہ ہے کہ اپنی اولاد کو بعد ختم قرآن ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت کی تاکید کرتا رہے. روزانہ کہ آپ نے کتنا پڑھا، پارہ پڑھا، 2 پارے پڑھے، کتنے پارے پڑھے. یہ نہیں ہے کہ پڑھا دیا پھر بھول جائے، بلکہ تا دم آخر تلقین کرتا رہے کہ تم نے کتنے آج سپارے پڑھے. 43واں حق یہ ہے کہ عقائد اسلام و سنت سکھائے کہ لوح سادہ فطرت اسلامی و قبول حق پر مخلوق ہے، اس وقت کا بتایا ہوا پتھر کی لکیر ہوگا. یعنی چھوٹی عمر یہ تخلیقاً ایسی عمر ہوتی ہے کہ جلدی جو ہے وہ یاد ہو جاتا ہے، جبکہ بڑی عمر میں سبق یاد نہیں ہوتا. تو چھوٹی عمر میں ہی جتنے عقائد ہیں اسلام کے وہ سارے انہیں پڑھا دے کہ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، رسالت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، ملائکہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، آخرت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے، تاکہ وہ پکا مسلم بنے. اور بڑا ہو کر اگر سکول کالج میں بھی جائے تو کوئی پروفیسر اور وہاں کا جو غیر اخلاقی ماحول ہے وہ اسے تذبذب کا شکار نہ کر دے. 44واں حق کیا ہے کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت و تعظیم اس کے دل میں ڈالے. اگر حضور کی محبت نہیں سکھائی، تعظیم نہیں سکھائی، حقوق نہیں سکھائے تو پھر آگے جا کے معاملہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے. کوئی ادھر چلا جاتا ہے، کوئی ادھر چلا جاتا ہے. پیدا وہ ہمارے گھر میں ہوتا ہے اور بڑا ہو کے وہ اغوا ہو جاتا ہے. کیونکہ حضور کی جو محبت ہے وہ اصل ایمان اور عین ایمان ہے. اگر حضور کی ہی محبت نہ رہی تو پھر ایمان بھی نہ رہا. آقا کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم ثلاث خصال، اپنے بچوں کو 3 باتیں، 3 خصلتیں، 3 عادتیں ضرور ڈالو، 3 خصلتیں ضرور ڈالو، 3 چیزوں کا ادب ضرور سکھاؤ. نمبر 1 حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. دوسرا فرمایا حب اہل بیت ہی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یعنی میرے گھر والوں کی محبت بھی سکھاؤ. اور تیسرا فرمایا قراءۃ القرآن، اور قرآن کی تلاوت بھی سکھاؤ. لہذا یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں. 45واں حق یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی آل، اصحاب، اولیاء، علماء کی محبت تعلیم کرے کہ اصل سنت و زیور ایمان بلکہ باعث بقائے ایمان ہے. بچے کو بتانا چاہیے علماء کے فضائل کیا ہیں. کسی عالم کی توہین کرنا یہ کیسا ہے؟ اگر عالم کی توہین اس کے علم کی وجہ سے کی تو یہ کفر ہے. اگر کسی عالم کی توہین کی اس کے علم کی وجہ سے تو یہ کفر ہے. اور اگر عالم کی توہین کی علم کی وجہ سے نہیں، محض اپنی عناد اور ضد کی وجہ سے، تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ وارث انبیاء ہے. وہ کن کا وارث ہے؟ انبیاء کا وارث ہے. تو پھر جب عالم کی یہ شان ہے تو صحابہ کی کیا شان ہوگی، آل بیت کی کیا شان ہوگی، اور شاعر اللہ کی شانیں کیا ہوں گی. لہذا ہر ایک کا ادب اور احترام اسے سکھائے. 46واں حق کیا ہے کہ جب وہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے زبانی نماز کی تاکید کرے. آج تو نے نماز پڑھی، فجر پڑھی، ظہر پڑھی، نماز پڑھی، چلے نہیں پڑھی دوبارہ پڑھو، پڑھو میری آنکھوں کے سامنے پڑھو. عادت 7 سال سے بننی شروع ہو جائے. اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو پھر اسے بقدر ضرب سے یعنی مار سے پڑھائے. کیونکہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تمہاری اولاد 7 برس کی ہو جائے نماز کی تلقین کرو، 10 برس کی ہو جائے تو مار کے پڑھاؤ، تاکہ اس کی پختہ عادت ہو جائے بلوغت سے پہلے. علم دین خصوصاً وضو، غسل، نماز، روزہ کے مسائل، توکل، قناعت، زہد، اخلاص، تواضع، امانت، صدق یعنی سچائی، عدل، حیا، سلامت صدور و لسان یعنی سینے کو ہر قسم کی غلاظتوں سے پاک رکھنا، زبان کو ہر قسم کی ناپاکیوں سے پاک رکھنا وغیرہ خوبیاں سکھائے. بچے عموماً کسی نہ کسی گھر کی کوئی شکایت لے آتا ہے، پاپا جان وہ اس نے ایسا کر دیا، اسی وقت سمجھایا بیٹا یہ چغلی ہے. یہ کیا ہے؟ چغلی ہے. اور چغلی کرنے والا نہ اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے. اب تربیت ہوگی نا، اگر جھوٹ بولا اسی وقت سمجھائے کہ دیکھو تم نے جھوٹ بولا ہے، اور جھوٹ بولنا یہ اللہ رب العالمین کو سخت ناراض کر دیتا ہے. اللہ یہ سخت کبیرہ گناہ ہے، اور جھوٹ بولنے والے کی سزا جہنم ہے. اسے ڈرائے. سچ بولنے، سچ سے اللہ بھی پیار کرتا ہے، رسول اللہ بھی پیار کرتے ہیں. چھوٹی عمر میں چھوٹی چھوٹی تربیت. چوری
रोक दे, बचपन से ही पहली चोरी की है उसे डांट डपट दे, उसे पता चल जाए कि मैंने चोरी नहीं करनी। वो एक चोर को जब सजा होने लगी, वो डाकू था, कातिल हो गया, जब सजा होने लगी तो उससे कहा कि आखिरी ख्वाहिश क्या है? उसने कहा कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। उसकी माँ को लाया गया, लोगों ने कहा चले माँ से मुलाकात कर रहा है कोई, तौबा इस्तिगफार करेगा। उसने कहा माँ से कि मेरे करीब होकर मेरी बात सुनो। जब माँ ने कान करीब किया तो उसने कान काट डाला, और जब उसने अपना दांतों में दबाया माँ चीखने लग गई। लोगों ने फिर छुड़ाया, उन्होंने कहा जाते जाते भी बदवक्त अपनी माँ का जो है तू नाराज करके जा रहा है। उसने कहा मुझे चोर कातिल और डाकू बनाया ही मेरी माँ ने। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, अदारे में पढ़ता था, पहली मर्तबा जब मैंने चोरी की, अगर उसी वक्त ही माँ मुझे मारती और उस वक्त मेरी माँ मुझ पे जनाब वाला जोर जबरदस्ती करती, मुझे मारती, तम भी करती, तो आज ना मैं डाकू बनता, ना मैं चोर बनता, ना कातिल बनता। उस वक्त माँ ने बड़ा हौसला दिया, चंगा काम किया, पैसे बच गए ने। फिर मैं अगले दिन किसी किताब चोरी कर आया, फिर कॉपी चोरी कर आया, यूं मैं आस्ता आस्ता चोर बनता गया। तो मुझे चोर किसने बनाया? वो तो माँ ने बनाया। माँ बाप ही बचपन से कुछ बनाते हैं। बाबे फरीदुद्दीन गंजे शक्कर को नमाजी किसने बनाया था? हाँ जी, माँ ने बनाया। शक्कर रख दिया करती थी। एक मरतबा वो कबीले में गई, इधर नमाज का वक्त हो गया, बाबा फरीदुद्दीन के खड़े हो गए, दिल में यही है नमाज खत्म होगी, मसल्ला उठाऊंगा, नीचे से शक्कर की पूरी निकलेगी। माँ के हाथ उठ गए, अल्लाह आज मेरी लाज रखना, फरीदुद्दीन कहीं नमाज का ही बागी ना हो जाए। तो जैसे मसल्ला उठाया, नीचे एक पूरी नहीं थी, वो सारी जमीन ही शक्कर बनी हुई थी। हाँ जी, वो माएँ भी तो थी, फिक्र थी उनको। अल्लाह अकबर। तो ये फजाइल, ये चीजें सिखाए, सच्चाई क्या है, अमानत क्या है, और सिद्क क्या है, ये चीजें। और हिरस, लालच, हुब्बे दुनिया, हुब्बे दुनिया, माल 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 माल, ये होना चाहिए। हुब्बे जा, खुद तारीफ पसंदी, ये हुब्बे जा कहते हैं, अपनी तारीफ बड़ी पसंद। हर बंदे को अपनी तारीफ बड़ी पसंद होती है, दूसरे की तारीफ पसंद नहीं होती, ये तबन है। लेकिन ये हुब्बे जा ये बुरी आदत है। रिया, दिखलावा, उजब, तकब्बुर, खयानत, किज़्ब, जुल्म, फोश, गीबत, हसद, कीना वगैरह बुराइयों के जो है वो रज़ाइल पढ़ाए, यानी इनकी जो है वो सजाएं और इनकी जो है वो नताइज वो पढ़ाए कि ये चीजें अच्छी नहीं है। 48वां, पढ़ाने सिखाने में रिफ्क और नरमी मलूज रखे। जब बच्चे को पढ़ाना हो तो नरमी से पढ़ाए, ये नहीं है तो सख्ती से डंडा ऊपर और चश्मे गजब से देख के वो पहले भूल जाएगा, आपको देख के सबक है भूल जाएगा। नरमी के साथ। 49, और मारना, ये बात याद रखें, उस्ताद के लिए भी चाहिए कि वो शागिर्द को ना मारे, बिलखुसूस चेहरे पे ना मारे। मारना हो तो किसी और हिस्से पे मारे, और 3 ज़रबों से ज्यादा ना मारे। बस जल्लाद बन जाते हैं, मार 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 के। फिर वो बच्चे मदरसे से, स्कूल से बागी हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कर लो जो करना, मैं नहीं पढ़ने जाना। तो असल में पीछे वो वजह होती है, उस्ताद ही जल्लाद बने होते हैं। 3 ज़रबों से ज्यादा मारना उस्ताद के लिए क्या है? हराम है। ये उस्ताद को भी सीखना चाहिए। सिर्फ चश्मे गजब से देखे, डराए, धमकाए, नाराज हो जाए तो मैं जो है वो तुम यार तुम अच्छे ही नहीं बच्चे हो, मैं तुझे पढ़ाना नहीं चाहता। लेकिन ये नहीं है कि वो नीयत यही हो कि मैंने पढ़ाना ही कोई नहीं है, ये बज़ाहिर नाराजगी, ये भी बड़ी अच्छी होती है। तो मौका पर चश्म नुमाई, तंबी, तहदीद करे, यानी इस्लाह, चश्मे गजब से देखे बच्चे को, और कोसना ना दे कि तू पढ़ ही नहीं सकता, तेरा ज़हन है ही फेल। फिर होगा क्या? उसके ज़हन में बैठ जाएगा बस ऐसा नहीं, कोसना नहीं देना, तुम तो बड़े अच्छे हो, हैं, तारीफ करे, तुम तो बड़े अच्छे हो, लायक हो, तुझे क्या हो गया यार, तूने तवज्जो ही नहीं की, बस इस तरह। फिर 50वां क्या है? मारे तो मुंह पे ना मारे। 51 फरमाया अक्सर औकात तहदीद व तखफीफ पर काने हो। तखफीफ तो खौफ डाले, चश्मे गजब से देखे, डराए, धमकाए, कोड़ा कमची उसके पेशे नजर रखे, दिल में रोब डाले। सिर्फ सोटी पई होवे, उन्हें पता है कि उस्ताद ने उठा ही लेनी है या बाप ने उठा लेनी है, लेकिन हम वक्त डंडा भी ऊपर न रखे। हजरत अनस कहते हैं मैं 10 साल नबी पाक अलैहिस्सलाम के घर में रहा, छोटी उम्र में 10 साल, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझे एक बार भी नहीं मारा। मारना तो दरकरार, नबी पाक अलैहिस्सलाम मुझे किसी काम के लिए भेजते, मैं रास्ते में बच्चों को देख के खेलने लग जाता, काम भूल जाता। थोड़ी देर बाद सरकार तशरीफ लाते, देख के फरमाते अनस काम पर नहीं गए? हुजूर मैं अभी गया। पर मैं 10 साल में हुजूर ने मुझे ये भी नहीं कहा उफ ये तूने क्या कर दिया, मुझे झिड़का तक नहीं है। मुअल्लिम कायनात की तरबियत देखिए। तो आगे 52, ज़माने तालीम में एक वक्त खेलने का भी दे, घंटा 2 घंटे खेल कूद करो। हर वक्त ही पढ़ाई 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 वो भी बच्चे को बागी बना देती है, खेल कूद भी होना चाहिए ताकि तबीयत जो है वो अच्छी रहे। 53 फरमाते हैं मगर कभी बुरी सोबत में बैठने ना दे बच्चे को,
बुरी सोबत से बचाए अपने बच्चे को, क्योंकि यार बद मारे बद से भी बदतर है, बुरे सांप से ज्यादा बुरा है बुरा यार। कि बुरा सांप तो मारेगा, जान ले लेगा, लेकिन यार बद क्या करेगा, बुरी सोबत में ईमान भी खींच लेगा, आदतें भी बिगाड़ देगा, और फिर माँ बाप रोते हैं बुढ़ापे में, अल्लाह इससे तो बेहतर हमें ये औलाद ही ना देता। तो उसको किसने बुरा बनाया? बुरी सोहबत ने। नेक माँ बाप के बच्चे भी बुरी सोहबत से बुरे हो जाते हैं। उसकी एक जिंदा मिसाल है हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है ना, जलीलुल कदर पैगंबर है, लेकिन बेटा किस महफिल में बैठा? बुरी महफिल में, तो बुरा बन गया। 54 तो इसी पर मैं एक वो चंगे बंदे दी सोबत यारो जिवें दुकान तारा, सौदा भावें मुल न लइए हुल्ले आन हजारा, बुरे बंदे दी सोबत यारो जिवें दुकान लोहारा, कपड़े भावें कुंज कुंज रखिए चुनगा पैन हजारा। और ये जो मियां मोहम्मद बख्श आरफ खड़ी ने शेर लिखा है, ये शेर असल में हदीस की तशरीह है, खुद रसूलुल्लाह का ये फरमान है कि अच्छे बंदे की मिसाल अत्तार के इतर की तरह है, या तो वो तुम्हें खुद दे देगा या तुम मुझसे ले लोगे, या फिर जितनी देर बैठे रहोगे खुशबू तो आती रहेगी। और बुरे बंदे की जो है वो मिसाल लोहार की भट्टी की तरह, शोर शराबा, वहां धुआं, और ज्यादा अगर करीब हो गए तो फिर आग पड़ेगी और कपड़े जल जाएंगे। तो बुरे बंदे की सोबत ये असर करती। 54 फरमाया, ये कुछ किताबें लिखी हैं उन्होंने अपने जमाने की, इस जमाने में शायद नहीं मिलती। लुब्बे लुबाब यह है कि इश्क की किताबें ना पढ़ाए। ये जो आशिक मशूक के नावल आजकल निकले हुए, जसूसी नावल, डाइजेस्ट वगैरह वगैरह, ना अपने बेटों को पढ़ने दे ना अपनी बेटियों को पढ़ने दे। ये डाइजेस्ट बिकते हैं ना, कोई भी डाइजेस्ट घर में नहीं होना चाहिए। ये उफ्क हो गया, खवातीन हो गए, फलां 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 फलां, किससे कहानियां लिखी हुई हैं, वो अपने कजन से यूं है, वो उस सफर कर रही थी उसने यूं देखा, ये चीजें फिर औलाद पे असर करती हैं। घर के अंदर हम वक्त आंखें चार रखो, कोई डाइजेस्ट नावल तुम्हारे घर में पड़ा नहीं रहना चाहिए। 55 ये जल्दी जल्दी मैं सुना देता हूं। 55 जब बच्चा 10 बरस का हो जाए तो नमाज मार के पढ़ाए। 56 इसी उम्र में ना अपने साथ बच्चे को सुलाए ना किसी के साथ सुलाए, उसका बिस्तर क्या कर दे? जुदा कर दे, अलग कर दे, लेकिन कमरे से भी अलग नहीं करना, कमरे में रखना है लेकिन बिस्तर अलग करना है, क्योंकि अब वो बलूगत के करीब हो रहा है, और बलूगत के करीब होने से फिर तबाह जो है वो इंसानी तबाह बदलती है, लिहाजा कोई जिस्म उसके साथ टच नहीं होना चाहिए। 57 जब जवान हो तो शादी कर दे, और शादी में वही रियायत, यानी कौम अच्छी होनी चाहिए, दीनदार हूं, सूरत और सीरत वाले हूं, यह मलहूज़ खातर रखें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया 4 वजूहात से शादियां की जाती हैं, या खानदान देख के, या माल देख के, या फिर पैसा देख के। खानदान, माल और खूबसूरती 3 हो गए, और चौथा फरमाया दीनदारी और हुस्न अखलाक देख के। फरमाया मेरी उम्मत तो दीनदारी और हुस्न अखलाक को तरजीह देना, क्योंकि ढलती उम्र में एक बीमारी से हुस्न भी उड़ जाता है, माल भी तबाह हो जाता है, और बड़ी बड़ी कौमें भी पल में जलील हो जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता रहता है, अच्छे अखलाक वाला हो तो उसके हुस्न अखलाक में इजाफा होता रहता है। 58 फरमाया अब जो ऐसा काम कहना हो जिसमें नाफरमानी का इस्तेमाल हो, कि मैं अगर कहूं हो सकता है ये ना माने, तो माँ बाप का हुक्म ना मानने पर औलाद क्या हो जाएगी? गुनाहगार होगी ना। तो फिर वो ऐसे हुक्म दे, ऐसे कह दे कि काम भी हो जाए, अगर वो ना करे तो गुनाहगार भी ना हो। मसलन मैं बैठा हूं, मैं काम कर रहा हूं, मेरे बेटे बेटियां करीब बैठे हैं, तो मैं कहता हूं पानी लेकर आओ। अब हो सकता है वो किसी सबब से पानी लाने में देर कर दें, तो वो गुनाहगार हो जाएंगे कि नहीं? बोलिए भाई, क्योंकि माँ बाप का हुक्म नहीं ना मानना। लेकिन अगर मैं यूं कहूं मुझे पानी पीना है, मुझे पानी पीने की मुझे तलब हो रही है, वैसे पानी किसको लाना चाहिए? अब ये हुक्म नहीं हो रहा, ये मैं एज ए मशवरा कह रहा हूं बात की, तो इसमें वो मानेंगे सवाब है, नहीं मानेंगे तो गुनाहगार भी। तो इसी तरह घर के अंदर भी अगर औलाद जवान हो जाए, आप बेटे की शादी करना चाहते हैं और अपना पसंद का रिश्ता है, तो हुक्म ना सुनाए कि तुमने उधर ही शादी करनी है, तुमने उधर ही शादी, बल्कि कह दे मेरे बेटे तुम्हारा क्या ख्याल है, मेरा तो दिल है, तुम्हारा क्या ख्याल है? अब मशवरा, तो अगर वो कह दे ठीक है अब्बा जी जहां आप राजी हैं, तो एक तो उसने हुक्म भी मान लिया, आपका मशवरा भी मान लिया, ठीक। अगर नहीं मानना तो गुनाहगार भी नहीं होगा। 59 इसे मीरास से महरूम न करें। जब बाज क्या करते हैं, आकनामा, ये मेरी सारी जायदाद से क्या है, आक है, बेदखल है, ना फरमान है, लिहाजा इसका किया दरा मेरे में नहीं लाएगा, चल भाई। फिर वो होता क्या है, मरने के बाद उसकी विरासत में से उससे हिस्सा नहीं मिलता, आक कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। और ना ही कुल जायदाद किसी बेटे के हक में लिखे, अगर लिख भी दे तो शरीयत उसे नाफिज
نہیں کرتی. لیکن بہرحال آج کل ماحول ہی ایسا ہے جس کے حق میں لکھ دیا وہ سارا ہی سانپ بن جاتا ہے, کہتا ہے بس میرے باپ نے میرے نام لکھ دیا, تو کیا چیز ہے, جبکہ وہ بھی ظالم, مرنے والا بھی ظالم. اسی طرح 60واں یہ ہے کہ اپنے مرنے کے بعد اپنی اولاد کی پھر بھی فکر رکھے. کیا مطلب ہے؟ سارے کا سارا رائے خدا میں نہ دے دے, تیسرا حصہ اپنے مال میں سے دے, اگر دینا ہے 2 حصے وارثوں کے لیے اپنی اولاد کے لیے بچا کے رکھے, کہیں وہ مانگتے نہ پھرے. باقی اور بھی چیزیں ہیں لیکن وہ انشاءاللہ پھر کبھی. آخری بات سن لیں, نبی کائنات جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے سونا لے کر کہ یا رسول اللہ یہ میں خیرات کرنا چاہتا ہوں. حضور نے یوں پکڑا اور پھینکا, فرمایا آج تم دینے آ گئے ہو, کل تم مانگنے لگ جاؤ گے کہ میں بڑا نادار ہوں, میں بڑا غریب ہوں. فرمایا سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤ. جس کو کھلاؤ. اب یہاں ایک سوال کا میں جواب دیتا جاؤں, ادھر اس صحابی نے دیا, حضور نے نہیں لیا. فرمایا بہترین صدقہ کیا؟ اپنے گھر والوں کو. لیکن سیدنا صدیق اکبر نے ہر شے دے دی, سرکار نے واپس تو نہیں کی. سوال ہے نا, بات یہ ہے صدیق ہی ہے, عام بندہ ہے. پتہ ہے صدیق سارا کچھ لٹا کے بھی کسی کے آگے یوں نہیں کرے گا, اور یہ کل کلا ہو سکتا ہے کہ یوں کر لے. صدیق اکبر ہر شے لٹا کے اگلے دن پھر بازار میں آ کے اپنا سودا سجا لیتا ہے. مقام صدیق کچھ اور ہے, مقام بندگی بندوں کا مقام کچھ اور ہے. ہر ایک کے مقام تک پہنچ نہیں سکتا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.